जो पाकिस्तान की आवाम पर पेट्रोल का एटम बम गिराया गया, क्योंकि जब 12 रुपए ज्यादा होता था तो यही जो अभी जाली हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये पेट्रोल बम कहते थे उसको, 12 रुपए, वो भी कोविड के दिनों में। आज इन्होंने 55 रुपए ज्यादा किया है, तो ये आवाम पर इन्होंने पेट्रोल का एटम बम गिराया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इस इजाफे को यकसर मुस्तरद करती है। कल फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वफाकी वज़रा बराए ख़जाना और पेट्रोलियम आए थे। मैं समझता हूं कि वफाक की तरफ से ये एक अच्छा कदम है कि वो सूबों को एतमाद में लें हर मौके पर। उन्होंने जो दो तजावीज़ पेश की थी, उसमें पहला जो 55 रुपए इजाफा था, सूबाई हुकूमत ने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है, ये कहते हुए कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, वीवीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं या बाकी हैं, उनको अपनी शाखर्चियाँ कम करनी चाहिए, ना कि आवाम पर बोझ डालना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने, क्योंकि अगर ये हालात मजीद संगीन होते गए और ये इंटरनेशनल क्राइसिस मजीद बढ़े, तो ये खदशा है कि आगे पेट्रोल की और या डीजल की किल्लत आ सकती है। तो उसमें हमने कुछ तजावीज़ उधर भी दिए और इंशाअल्लाह ताला रिटर्न फॉर्म में भी हम दे देंगे आज रात तक, क्योंकि सुबह वो फिर डिस्क्लोज करेंगे। अभी हम वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन उसमें हम बाकायदा पाकिस्तान का साथ देंगे, किसी हुकूमत का नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है और हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो वीडियो हमने चलाई वो आप लोगों ने देखी। ये उस वक्त था जब दुनिया वबा के लपेट में थी और ये तमाम सियासी जमातें जो पीडीएम में थी वो सियासत कर रही थी, लेकिन ना हमने कभी कौमी इश्यूज पर सियासत की है, नेचुरल डिजास्टर पर कभी सियासत नहीं की। पंजाब में सैलाब आया, बहुत तबाही की, लेकिन सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हमने उनका साथ दिया, बिल्कुल उस पर सियासत नहीं की। कराची में प्लाजा आग की लपेट में आया, जिस वजह से भी आया, लेकिन हमने उस पर बिल्कुल सियासत नहीं की। नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स गिरी हुई थी या गिर गई थी, उस पर भी हमने बिल्कुल सियासत नहीं की। लेकिन आज इमरान खान साहब की सेहत वो खराब है, और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत खराब है और उसको 2 दफा जो है हॉस्पिटल लाया गया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि उनको उनके जाती डॉक्टर्स या उनके मर्जी के मुताबिक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए, जो उसका बुनियादी इंसानी और कानूनी हक है, लेकिन वो नहीं माना जा रहा। और हमेशा से जो है ये इन चीज़ों पर सियासत करते हैं, और आज भी हमारा वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब की जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनके मनपसंद हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जाए, और ये मुतालबा हमारा इंशाअल्लाह ताला रहेगा। हम समझते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए इजाफा किया गया, इसका असर हमारे गरीब आवाम पर होगा, हमारे किसान पर होगा, जो इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे 45% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुके हैं, उन पर होगा, जो तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग बनते हैं, उन पर इसका असर होगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के लिए तकरीबन 14 से 15 लाख वो लोग जिनके मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं,
ان کے لیے 2200 روپے کا اعلان کرتی ہے کہ ان کے لیے جو 55 روپے کا اضافہ پیٹرول میں ہوا ہے وہ صوبائی حکومت ان کے لیے پے کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ 2 قسطوں میں ہوگا۔ 1100 روپے ابھی بالکل جلدی ملیں گے اور 1100 روپے تھوڑی دیر بعد ملیں گے، 40 لیٹر کے برابر، جو تقریباً 55 روپے کے حساب سے جو اضافہ ہوا ہے یہ 40 لیٹر تک بنتا ہے۔ یہ انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے پے کرے گی۔ دوسرا، جو ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ ہے، بی آر ٹی، چونکہ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے تو بی آر ٹی کے کرائے میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ حکومت خیبر پختونخوا خود پے کرے گی جو اس پر خرچ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقاعدہ بی آر ٹی کے لیے 140 بسز کا اعلان کیا ہوا ہے، جس میں تقریباً 52 بسز تیار ہیں۔ اس میں 10 بسز 140 میں 10 بسز پنک بسز ہوں گی جو ہماری بہنوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے ہوں گی، اور ان 10 پنک بسز کا کرایہ بھی باقی بسز سے انشاءاللہ تعالی کم ہوگا، جو خصوصی طور پر ہم اپنی بہنوں کے لیے دیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈیزل کے اضافے سے ہمارا کسان بھی متاثر ہوگا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے، تو ہم آگے تھریشرز کا سیزن آنے والا ہے، تو گندم کے تھریشر کا، تو انشاءاللہ تعالی اس پر کام جاری ہے۔ ہم کسانوں کے لیے بھی جلد پیکج کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں ابھی بڑی ہیں، اس سے بجلی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا، تو ہم 1,30,000 ہاؤس ہولڈز کا جو اعلان کر چکے ہیں سولرائزیشن کا، اس پر کام تیز ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جون سے پہلے ہم 1,30,000 گھرانوں کو یہ سولرائزیشن پہنچا گئے ہوں گے، اور مرج ایریا کے اس کے علاوہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو تجاویز ہم نے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو دی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی ہے پورے پاکستان میں اور بشمول قومی اسمبلی، کہ ہم نے اپنی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ باقی تمام صوبوں کا اور وفاق کا خیبر پختونخوا کے صوبائی ممبران سے ان کی تنخواہ زیادہ ہے، ہماری کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا۔